Alors, كما قلنا, les textes injonctifs, هما les textes اللي كنلقاو فيهم des conseils, des interdictions ou bien des ordres. Par exemple, les recettes. هنايا, c'est vrai qu'on parle de la nourriture, des aliments, mais ce n'est pas une recette. Nous n'avons pas des ordres. Juste un petit rappel, les textes narratifs, c'est des textes très bien. Les كنلقاو فيهم des personnages, كنلقاو فيهم des événements et un narrateur. Passons maintenant à la deuxième question. قال لك سيدي, d'où ce texte est-il extrait? منين خدينا هذا le texte? La réponse est claire. هيا قدام عينيكم. غالبا ما كتلقاو l'extrait مكتوب لتحت بواحد طريقة مختلفة, لا في الحجم ولا في الشكل ديال le texte اللي عندنا. فبالتالي غادي نكتبو فقط encyclopédie. شنو هي encyclopédie؟ هي موسوعة. Très bien. De la jeunesse. Excellent. Passons maintenant à la troisième question. Je relève deux indices qui justifient le type du texte. Choisis dans la première question. علاش هاد le texte اللي عندنا هنايا texte informatif. خصنا نبينو هاد القضية هادي بجوج حوايج. جوج. أول حاجة لأن ديجا خديناه من واحد l'encyclopédie. كنشوفو l'extrait منين مخود. ياك. Et les encyclopédies دائما ما كنلقاو فيهم des textes informatifs riches d'informations. Il y a beaucoup d'informations, très bien. Et un autre exemple, le journal. حتى في le journal كنلقاو des textes informatifs. Donc, غادي نكتبو parce que le texte est extrait d'une encyclopédie. ياك. Virgule et قلنا عندنا بزاف ديال لي زانفورماسيون في لو تكست. الفكرة الأولى والثانية وكذلك حتى في الفكرة الأخيرة كاين des informations. Il y a beaucoup d'informations. Et il y a beaucoup d'informations. كما كتشوفوا الإجابة بواحد الطريقة سهلة كتمكنكم أنكم تكونوا متيقنين بأن الجواب ديالكم صحيح وغادي تكونوا ربحتوا هاد جوج ديال النقيطات. Passons maintenant à la quatrième question. Je mets une croix devant le titre convenable. Alors هنايا ديجا سهل علينا المأمورية وعطانا ثلاثة ديال لي بروبوزيسيون, ثلاثة ديال الاقتراحات. خصنا نقراوهم كاملين باش نقدروا نعرفوا شنو هو لو تيتر اللي غادي يكون ملائم للتكست اللي عندنا. Les besoins nutritifs des enfants, les besoins nutritifs de notre corps, les besoins nutritifs des gens malades. Déjà, la proposition, elle sera éliminée. حيتاش ما عندناش هاد لي مو هادو في لو تكست. خصكم دائما تردوا البال لي مو اللي عندكم في لو تكست. داكوغ. alors كيبقاو لنا جوج ديال الاجوبه. عندنا des enfants وعندنا de notre corps. إلا لاحظنا أن le texte كيبدا notre corps a besoin ماشي les enfants ont besoin. واخا كاين هنايا enfant عطاه لنا كمثال فقط بأنهما الحاجة لي بروتيد باش يكون عندهم واحد النمو معتدل. Donc la bonne réponse ou bien le titre convenable هو les besoins nutritifs de notre corps. Très bien. Passons maintenant à la cinquième question. Je mets une croix dans la case convenable. جوج النقط. وسؤال سهل فاش يعطيك vrai ou faux راه كيسهل عليك المأمورية. غادي تحاولوا تقراو الجمل وغادي تشوفوا كما قلت les mots utilisés وتحاولوا تعرفوا واش هاد la phrase elle est vraie ou bien elle est fausse. Le miel donne de l'énergie au corps. واخا نشوفوا miel و énergie في le texte ديالنا فين كاينين. غالبا ما غادي نكونوا سطرنا عليها في la deuxième lecture. ياك.
هنا كيف عنا هاد القضية ديال تسطروا على الكلمات من المهم ومن الضروري، ولو قلم الرصاص. في الاخير كاع الا بغيتو تمسحوا باش تخليو الورقه نظيفه، ديروا داكشي اللي بغيتو، الورقه راه هي ديالكم. فبالتالي غادي نشوفوا لي زاليمون les plus riches en énergie هي كاينه انرجي هنا sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre. شنو هما لي زاليمون اللي فيهم بزاف ديال لي سكر؟ هما هو le miel. Très bien. Donc كيعطينا beaucoup d'énergie. Le miel nous donne beaucoup d'énergie. Donc cette phrase est vraie. Le miel donne de l'énergie au corps. Vrai. Passons maintenant à la deuxième phrase. Les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en vitamines. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en énergie, pas en vitamines. Déjà, je finis le fikra al-akhira que les aliments qui sont riches en vitamines et en sels minéraux sont des légumes et des fruits. Très bien, donc cette phrase est complètement fausse. Cochez ou de la case. Passons à la troisième phrase. Les enfants n'ont pas besoin de protides pour bien grandir. Est-ce que les enfants n'ont pas besoin ou bien ils ont besoin? Très bien, donc c'est pas vrai, eh bien c'est faux. Les fruits nous donnent des vitamines. Bah c'est vrai. Pourquoi? La dernière phrase, إلا خدينا des légumes et des fruits ما غاديش يكون عندنا نقص. Nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Donc la réponse est vraie. Cette phrase est vraie.